Nag-record na ba? Sige. In Module 2, nag-evaluate tag limits involving the real-valued functions. Katong walay sine and cosine functions. Karon, mag-evaluate tag limits involving the expressions sine x over x of 1 minus cosine x over x. Limit theorems involving the sine and the cosine functions, mao ni silang duha. Kani. Dayon, then ang kani nga module 3 ba ni? Module 2 di ay, kani nga module 2, pagkuha ninyo sa limit is mangita kag paagi unsaon pag-transform sa expression diring dapita nga maporma og ingon ani kani silang duha. Kani ra yung duha ang limit theorems ra gyud involving the sine and the cosine functions. Kana ra gyud nga mga expression. For example, the limit of sine 7x over sine 2x as x approaches to 0. Correction. Ang nakasulat dire kay the limit of sine 7x may over cosine 2x. Instead nga cosine na siya, sine na siya ha, sine na. Nasayop ko og input sa latex ani. This is sine ni siya. Kani sine pud ni, sine pud ni, sine pud ni, sine pud ni. Nasayop ko ana pag encode. Again, ang duha ra gyud theorem ang limit theorems nag-involve og sine o cosine function. Kaning limit of sine x over x as x approaches to 0 is 1. Then the limit of 1 minus cosine x over x as x approaches to 0 is 0. Kinsa ning nag-chat? Nara. For example, number 1. Actually, this is sine ha. Sine, instead nga cosine na, lisa na ninyo nag-sine pag abot sa inyo ang notes. Sige. Example, evaluate the limit of sine 7x over sine 2x as x approaches to 0. Kinsa naman pud ning nag-chat? One times 8. Mangita tag paagi nga ang kaning mga expression dire is parehason aning sine x over x. That is, moingon ka, the limit as x approaches to 0, that is
sine 7x, technical problem na po, over sine 2x times 1. Nganong ga times 1 man ko? Dira. Kay mo gyapon, kung i-times nimo nag 1 ang kani nga expression, mo balik ra gyapon dire. That is, kung 1 na siya diha, makaingon man jud ta 1 is 1 i-divide og 1, di ba 1? 1 i-divide og 1, di ba 1? Pwede ang kanang 1 ilisan to nag 1 over 1. That is kana. Sunod, kung mo look after ta ani nga numerator nga 1, kung kana nga numerator nga 1 over 1 dayon, ato ning lantawon ning 7x dire, di ba makaingon ka nga 7x over 7x is equals to 1. Tama? Kung dire pod sa denominator nga 1, lantawon nimo ni makaingon ka nga 2x over 2x is equals to 1. 2x divided by 2x is equals to 1. Maong, moingon ka nga, pwede ka moingon ani, the limit as x approaches to 0 is sine 7x over sine 2x times, moingon ka og 7x over 7x, dire pod sa denominator 2x over 2x. Nasundan ba? Sunod. Karon, kung ato ning tan-awon, kanang 7x over 7x, pwede man na siya nga 1 over 7x times 7x. Ano man? Kay numerator naman ni daan ning kaning 7x, so ang yang denominator 1, so 1 times 7x is kaning numerator nga 7x. 7x times the denominator nga 1, mo ni kaning 7x. Kung imong lantawon ning sa ubos, kaning 2x over 2x, 2x over 2x, mahimo na siyang 1 over 2x times 2x. Tama? Mao nang makaingon ka nga the limit as x approaches to 0, sine 7x over sine 2x times, makaingon ka nga kanina atong sundon 1 over 7 times 7x, 1 over 7x times 7x, then kanina pong ubos 1 over 2x times 2x. Karon, makita nato nga pwede ni siya i-times kaning sine 7x o 1 over 7x. At kaning sine 2x
og 1 over 2x. Nawala ako ang whiteboard. Sorry. Dili mo tuplok. Dili mo sulat. Di mo sulat. Di mo sulat. Di mo sulat ako ang whiteboard. Kana. Makita diha nga kani si sin 7x i times ani mahimo ni siyang expression ngayon ani kani si sin 2x i times with 1 over 2x mahimo siyang expression ngayon ani. So that is limit as x approaches to 0 is technical problem na pod. Sin 7x sorry kung madugay ko ani kay guba ako ang ghost touch ako ang phone. Sin 7x over 7x nganuman kay ato maning gi-times si sin 7x times 1 over 7x. Kani pong isa ni lahos di ba? Sin 2x nantawang sinulatan nag-ghost touch na pod akong phone sukad pa ni ganina over 2x bakit kay sin 2x times 1 over 2x that is sin 2x over 2x. Then ang nabilin ana kay kanina lang si 7x o si 2x. Si nag-ghost touch akong phone ngay mga unwanted touches. That is 7x. See? Class, can you help me asa mag-repair og phone nga makawala og ghost touch? Kay galisod na kog discuss diri. Dili gid mo sulat. Seven x di gid mo sulat. If you have some patience, please kay guba na gid ang cellphone. Sorry. Seven x og 2x na lang nabilin. Kani may nabilin kaning 7x og 2x mao na ni sila. And then limit of as x approaches to 0 kay naporma naman ning sin 7x ug 7x sa atong theorem kung ingon ana og porma as x approaches to 0 mahimong 1. So mahimo siyang 1 according to this
theorem. And so, di jud masulat ako ang kuan stylus. Saan man ako ni. Occidental touch na siya. See? That is kay sa atong theorem, limit of sine x over x as x approaches to 0 is equals to 1. Ingon ani ang forma sa ato ba, according sa theorem, mo-approach na siya 0, ingon ani ang forma, 1 ang answer. That is 1 over 1. That is 1. That is 1 over 1. And then, 7x over 2x na atay makancel ana. That is x. Makancel na si x diha. Maong ang answer diha is 7 over 2. Tama? So 1 times 7 is kanilang daan Okay. If you have some patience, pwede dili ta magdali. Kay guba gyud ang cellphone gyud. Ambot. Diba? Puhol, magpalit kog cellphone. Madugay ta ani. Kana. 1 times 7, di ba 7? 1 times 2, di ba 2? Sa ato pa, 7 over 2 na siya. Sa ato pa, ang iyang na dayang expression kay ngon ani. Limit as x approaches to 0, that is 7. Digid mo sulat 7 over 2. And that is, kay constant man ang 7 over 2, 7 over 2 na yung answer. Seven over 2. Mo na yung answer, Kamo na'y bahala sa stylus, ha? Kamo na'y bahalag sa butan na. Basta guba akong cellphone. 7. Ay, tabang Lord. Mag-discuss para ba ko upuan. Inquiries. Mo na yung answer. 7 over 2. Next page. Kanang example number 2. Limit of sine x. Mo gyapon ingon anion gyapon og porma. Kay sine man siya. Kay sa number 2, sine x man siya. Mangita kag paagi nga ingon ani pud ang porma. So that is moingon ka nga sine x times 1. Tama? Di na po masulat. Sine x times 1. Anya kay ang 1 is pwede man siya nga 1 over 1. Tama? Ay, dili pod. Diba ang 1 kay pwede siya x over x. Galantaw ta ani nga expression.
x over x is 1. Tama. Mao nang moingon ta og limit as x approaches to 0, that is sine x times x over x. Karon, ang kaning x over x, pwede man siya mahimong 1 over x times x. Bakit? Pwede siya inana kay ang denominator lang daan diri 1. So, 1 times x is the numerator x and x times the denominator 1 is the kanang denominator nga x kani. So, that is pwede siya mahimong the limit as x approaches to 0, that is sine x times 1 over x times x. And then, as you can see, pwede ni siya ma-times. So, nahimo siyang the limit as x approaches to 0, that is sine x over x. Kaya ato man ang times kanang sine x times 1 over x. Maong na sine x over x times x. Dayon, naaman sa atong theorem kani. Pag ingon ani gani siya porma, mahimo na siyang 1 kung ang x nag-approach og 0. So, mahimo na ni siyang 1 and then limit as x approaches to 0, that is 1 times x. Mao nang, di ba kay ang 1 times x man nato kay x? Hindi na po masulat. So, the limit as x approaches to 0, limit of x as x approaches to 0, nganong x ni diri kay 1 times x is x man, so na x ni diri. Dayon this is the identity, the limit of the identity. Imo ra nang i-substitute si x ni 0 kay x approaches to 0 man, so mahimo siyang 0. 0 ang answer. Karon, example number 3. Ang pangutana diri sa example number 3, kay cosine man na siya, cosine x, then mapurma na siya 1 o 1 minus cosine x over x. Diba? Imposible. So, ang imong buhaton ana, ikuan na nag 0. I-substitute ra nag 0. Cosine 0, pila man? Equals 1. Diba? So, example number 4 ta. Kana, the limit of 1 minus cosine x over sine x as x approaches to 0. Kay duha man na ka expression ang naa diha, no? Ang atong buhaton ana, ang kanang nga expression kanang naa sa numerator is parehason aning number 2 nga theorem. Ang kani pod si sin x kaning sa denominator is parehason aning number 1 nga theorem. Sige. That is moingon man ta nga i-times nimo nag 1 mao gyapon ang answer pabalik, di ba?
Sunod, kung moingon ka og pwede na ma-times og 1, pwede na ma-times og 1, maglantaw lang ta ani nga expression, that is, pwede man ta nga moingon og pwede man ta moingon og 1 over x i-divide og 1 over x. Tama? Oh. 1 over x, i-divide og 1 over x, moingon man ta nga, this is 1 over x over 1 over x. Oh. So, ang sunod na dayon ani is kanina mo'y gamiton. That is 1 over cosine x over sine x times pwede ta moingon og 1 over x times over 1 over x. Dayon, diretso na nato na pag times kay wala man siya, kay 1 ra man na iya ang sa numerator, dayon x ra gud pud ang angle sa cosine og sine. Kana siya o kana siya. So, mahimong limit as x approaches to 0, that is 1 over cosine x over x, bakit? Kay, kani si 1 minus cosine x, gitimes ni 1 over x, nahimong 1 minus cosine x over x, yun ang kanipong sa denominator, that is sine, nitukar na pud, nitukar, ito sine x over x, bakit? It's because, nitukar na pud, it's because sine x times 1 over x is sine x over x. Dayon, according sa kaning 1 minus cosine x over x, sa ato ang theorem, this is 0. So, 0. And sine x over x is kaning 1. So, nahimong di na po masulat, class. If you have some patience, just wait. Isuda aning kuan na aning guba og cellphone Limit as x approaches to 0. Ang nabilin diha kay 0 ug 1 no. Nagsulat na pud siya iya. 0 over 1. Dayon nahimo siyang 0 over 1 is 0. Dili na siya undefined ha, kay dili 0 ang denominator. That is limit as x approaches to 0, nahimong 0, and then ang kay constant man siya, so 0 ang answer. Example number 4 na. Sa assignments, maghatag ra ko og hint. Pero pasensya na, kay dugay kay tanaw man, gamay raon ta ni. Giguba ako ang remote whiteboard. Sige.